What's up mga idol? 50cc class final mga idol. Ayan, Lightning Muhan. Siyempre si Baby Girl, lalang yapon. Si Super Brand. Okay. Ayan, lalang yapon sila. Jake Maniego. Si Dalim. Tapos Dynamite. Tapos si Lau. Si Renz Lewis Mir. Kaisen. Luwag. Yan. Lagan for the final. Okay, napadre mga idol. Okay, isa. Si Juan Jim dire. Ayan, bibitawan na 50cc class category final mga idol. Ayan, let's go. Yan. Oy, Renz Lewis Mir, all shot. Yan. Tonton Roblesa, Lightning Muhan. Yan. Gandang laban. Okay, let's go. Tanaw na to. Uy, si Kuana. Nana ko na. Tonton Roblesa, Lightning Muhan, Renz Lewis Mir. Pangatlo. Ayan. 144 kay Tinlaw. Duwat mga idol. Yan. Siyempre, ang atong pinaka-cute Roxen. Okay, tingnan natin kung sino. Okay, Tonton Roblesa ang nanguna mga idol, and followed by Lightning Muhan. Yan. For the third spot, Renz Lewis Mir. 114. Ayan. Good. And bike number 1, 2. Ayan. Good. Tapos duwat. Ayan. Roblesa and Lightning Muhan. For the first and second. Followed by Batang Jazz, Renz Lewis Mir. Yan. Ala, kumot, duwat na yun. Okay, last white flag na po tayo. Okay, on the lead pa rin Tonton Roblesa and Lightning Muhan for the second spot. Ito po yung Maguindanao. Ayan. Third spot, Renz Lewis Mir, ang Batang Jazz. Ayan. Okay. Okay, get ready for the checkered flag for Tonton Roblesa and Lightning Muhan. Ayan, sila na. Checkered na po tayo, checkered. Okay, checkered na, nanguna Tonton Roblesa. Okay, pangatlo si Renz Lewis Mir, ang Batang Jazz. Ayan, ang pangatlo mga idol. Okay, checkered na, checkered. Then pangapat, ayan na. Okay, checkered flag, checkered flag. Okay, Tonton Roblesa. Then followed by Lightning Muhan and Renz Lewis Mir mga idol. Ayan. Kaisinlaw, ayan na si Kaisinlaw. Okay, okay, ganda ng laban. Ayan o. Then goods na, goods. Ayan. Ay kabala ka na. Renz Lewis Mir. Palit ang motor dagan. Okay, goods, goods. Hine, nak, ay kabala ka. Mahal ito itong barko. Palit ang motor dagan. Ayan na. Okay, mo na kalipay. Okay, goods na mga idol.